Hi, Abi Banwag, licensed psychologist, licensed psychometrician. Nakasuway ba ka usa ka gabi dili ka makatulog tungod kay kalit lang ka gikulbaan, nabalak ka, nahadlok, na stress, nagpanik tungod kay imong naunanaan ang imuhang kamatayon. Kining kamatayon usa na siguro kini kabutang nga dili gyud nato malikayan. Inevitable ni siya, dili nato maikyasan og ma-experience gyud nato tanan. Hinoon understandable ra kung panagsa ato ni maunaan tungod sa iyang uncertainty kung kano sa siya mahitabo o kung unsa pod ang naa sa pikas kung panalitan sa atuan na kini mahitabo. Apar kung halos tagadlaw na lang kagahunaw-na niini, nakabalda na siya sa imo mga angay buhaton og responsibilidad, posible naa na kaaning ginatawag nga death anxiety or thanatophobia. Usa ka simptomas nga atong makita sa ubang disorder sama pananglitan sa obsessive compulsive disorder o other anxiety disorder. If ever naka-experience ka nini, mas maayo nga moduol din kag mental health professional sama pananglitan sa psychologist o sa psychiatrist. Usahay ang sige nato pagunahuna nga dunay katapusan ng kinabuhi. Usahay makalimot na lang pud ta kung unsaong pagpakabuhi. Ayaw kalimot nini kay lagi importante ang imong mental health. Bye!